Sabay sama kayo ka. Ini ako bago kung hindi mo nito. Daw sa amin dito ng orang. So, padahal sa ramdam mo ni kaya ko nito yan. Daw jaga pura lag ani pura pura dinan le rasin ka. Haro film din da. Ito pura soy jana malik ro. Ito pura na kaisi permanent out of store. Soy jana ni ka. Daw ka ko ko ta diya. Agricultural aku tuh agriculture jadi वो देखा जो ना माने एडिशोर होना है बनो वो असम बिल्डिंग दे वो बाबरा के yang वो tweeting करो ने हमरो कालिया गासो बिल्डिंग को मावो जे 21 लाख बजे बनो मुया था itu kan 21 लाख ने जो जगह पर लाख ani पर पर nan ले रासिन का हारो फिल्म दिन दा तुम पर soy jana malik ro itu pura na kaisi permanent out of store soy jana ni ka daw ka ko ta diya Sarsong bayro tang emergency vision na kaya behla bati tuh. Balai kan baca ni media person semua. Jadi jom kini balai ko bal kaham. Jom mahai jora hamnya jarawa. Satu kesan sikang. যে বেহলাবাড়ি বাজারে পুরা বিল্ডিং 47টা স্টোর ড্যামেজ বা ডেমোলাইজ খেজেনাই আর বাকি বরকপুরে কোনো নোটিস দিয়াবাই ন সালতা সাপ্টাকাইছেন সিগাं সবাই তো মনে নুখা এই जोंनि যে যত পাল বসাবাই বরন কোনো প্রেয়ার নোটিফিকেশন দিয়াবাই ভাই কেন ডেমোলাইজ খেমান কা বাহির সামান পরেंखाय বরং মনে याखै केलांखा gai जोंनि आउनि बिसिनथि जोंनि बाजार कमिटि रबो खावया ठेके बरन रिफर्म करि बिखा ते बसकनि सालो जों जयेन्टलि बाबे बाजार कमिटि निङै जोंते चिनि प्रशासनिक निङै ते जों आं साक बायथाम निजि जुनालनि चेयारमेन निङै बो ते चिनि सारनो जोंनि कयखा चिनि बाजार एरिया किता विजिट खेनाय मंगै ते जों बसकनि सालो चिनि एडिएम ते प्रशासननि जे हाई लेभेल तनाय बरबो कक सालायै जे 47टा बिल्डिं डेमोलाइज जों परे अल्टरनेटिव जुनो কোনো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট খাইদিনা নিবাঙै বরবো কাইসা जुनो रिटर्न कमिटमेंट जुनो रियासा तुंगबो आबाय काइसा अल्टरनेटिव कोनो अरेंजमेंट खायके बाहाय रिमानाय आमङै जत्त चुगिया बर रक्ताबो रांग्रिनि से फामिया हालो खामियानि जराव आमहायके दुकान सबाय रिखांखाय बाहायके बंनि ব্যবসা বাণিজ্য জানাই আবার বাঙালি চং তিনি চিনি 4 নম্বর জায়গা ফাই এরিয়া রকম হরকা তে আবনো বসন সালো চং কিছু দিন বিসিং চিনি প্রশাসননি লেভেল বাই কক সালাयाखै চং কাইসা চিনি যে পাবলিক তে জানি দোকানदार ওয়াম চিনি बर रनि जे डेभलपमेन्टनि बाङै चं जतमे কক सालायै बसन सालाय याप्लिकेसन